स्वामी को आसवा समयटा हो जाए मुझे अपेक्षा करे। तमें मन दुख कर बसीच कहीं स्वामी ज्ञान तुम भक्ति बड़ा भूमिष्ठ प्रणाम स्वामी। उठ सनराणी उठ सौभाग्यवती भव हेले सनराणी। स्वामी मु आपन को गोटे कथा कहबा को चाहूची कहीं ना से कथा कहबा को मते भारी डर मारुची स्वामी भारी डर मारुची। तमें डरुच कहीं गोटे कौन हजार कथा कही पारे सनराणी। स्वामी ताहले सुनतु सही कथा के गत रात्रि जो स्वप्न टे देखी से स्वप्न जड़े वायु शत्रु आसी आम राज्य को आक्रमण करुचे स्वामी। कथा के सत हुए ना सनराणी ये बैमान विश्वासघातक तार एते साहस सतरे आम कर्णाटक राज्य को आक्रमण करवा ना सनराणी स्वप्न कथा के सत हुए ना स्वामी ना बेले बेले स्वप्न कथा ही सत हुए से स्वप्नटा देखला बेला ठारू मते कहीं भारी डर मारुची स्वामी भारी डर मारुची। ताहले ठीक अच्छी मो पाई से गीता भागवत नहीं आस ताकू पढ़ी रातिटा बीतई देवा। हाँ स्वामी ताहले मुझे गीता भागवत नहीं कि आसुची यहीटारे आमे उजागर रही से गीता भागवत पढ़ई नेबा। आदित्य जड़े भद्र मनीष होती अभद्र कम करनी सनराणी। हाँ स्वामी ए आम पु आदित्य स्वामी जदि ना मुझे पाखे न था जीवन रु मारी मत विश्वास करतु मु केवल ये आसी से बाह्य शत्रु आक्रमण रक्षा करने आम सत कही सनराणी बाल्य शत्रु कहीं नुहे बाल्य शत्रु हो मो पुत्र आदित्य। पिता मत विश्वास करतु केवल से बाह्य शत्रु आक्रमण रक्षा करने को चाहिए आसब आपण पाखे मत विश्वास करतु बा। अरे पुआ जदि तो पिता पाखे न था तो पिता को तू जीवन रु मारी दे तुम्हें कौन कहूच बा सत कहूच सनराणी हे शैतान ते लज्जा लगुना सतरे तो देवतुल्य पिता को मारे को चली आसीचु। अरे रे निर्बोध किंकर बालक ए
सकलु कहीं अरे निर्बोध विकर बालक साहस सकलु कहीं देवतुल्य तो पिता को मारिले खिलाफ पाइबु तुहिरे रे मूर्ख बरा अक्षिदर काटी मिश्रा रे मूर्ख बरा राजवंश जन्मी ए कर्म करुचु राजवंश जन्मी ए कर्म करुचु लज्जा तोर टिके नहीं पुत्र होई निज पिता को मारिचु नय धर्म टिके नहीं रे पोषक तुरा गीत लेखे जित दसरे रे पोषक तुरा मु भावी ते यही महापुण्य कर्नाटक राज्य रे आज राज्य सिंहासन समर्पण करने मो मान सम्मान को रक्षा करने बदले आज मान सम्मान को मटी रे मिसाई दे कुलंगर पिता मुझे भूल कर जोटा कि आपणकर मान सम्मान राजवंश पर कौन सी अरे बाबा सतरे मु तोर कौन दोष करी डाइल माँ कौन अपराध करी बाबते विश्वास करतु माँ मु केवल से बाह्य शत्रु आक्रमण रक्षा करने को जाई आज मु संपूर्ण भाव में तुम पाखे छुटाए दोषी हो जाइए माँ अरे पुआ सतरे मो सखा से दूर को तू सबुदिन जानी देवाक डाइल माँ केवल से तुम्हारी शंका और सिंदूर को पचेवा मुझे आसी माँ प्रकृत में मुझे जानी नी आपण को से बाह्य शत्रु मन कर मोर डाण हस्तरे से अस्त्रटी धरी तुमको गोड़े माँ मुझे मो मन मुझे भावीदेली यही मुझे से बाह्य शत्रु जे कि मो पिता शिरच्छेद करने हे राज प्रसाद पितर को आसी अरे तो किए कहला जड़े आम राज्य को जड़े वायु शत्रु आक्रमण करुची बोली केवल यही कथा से मोर बाबू पाखर मु शुणी माँ से ही मत निजे कहले राजकुमार आदित्य प्रकृति में तुम पिता उपर विपद पड़ी से ज्योतिष परामर्श नहीं बाह्य शत्रु आक्रमण में तुम पितार शिरच्छेदन हम एणु मो पिता को रक्षा करने चली आसी तुम कहु स्वामी शुणिला से मो भाई को नाम केते बड़ मिछा कहूँ मो भाई राज्य पाई केते मंगल चाहे तमें सत कहूच महाराणी से सेनापति हूँ मो कर्नाटक राज्यर मोर प्रिय शालक से पुणी एमती मो कर्नाटक राज्य को ध्वंस करने को चेष्टा कर नाराणी अरे पुआ आमे केते बड़ स्वप्न देखी राति तो पाई गला परे आम पुआ राज्यर गोटाए राजा हेब बोली हेले कहीं से स्वप्न को तू चूरमार कर नहीं माँ मत विश्वास कर तुम तुम से स्वप्न को चूरमार कर जहाँ कौच से संपूर्ण सत कहूँ माँ आपण पाखे मुझे मिछ कहनी अरे पुआ जो तू दोष करिछु जो तू अपराध करिछु तोते केउ दंडित दंडित दियाजिब तू निजे भाविकी दे माँ मो पर राज्य परिवार राज्य गोटाए दोषी मनीष सारी
କରିছিল ମା ଜଣେ ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ନିଜ ଦୋଷର ବିଚାର କରିପାରେ? ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟାଏ ରାଜା ଆଉ ଏ ଘରର ଜଣେ ମୁରବୀ। ଆପଣ ଏ ପୁଅର କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଯଦି ଏ କୁଲାଙ୍ଗର ପୁଅ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଏ କାଲି ହେଲେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେ ନିଜ ଦେବତୁଲ୍ୟ ପିତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ, ପୁଣି ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛେ ଯେ ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ? ନା ସାନରାଣୀ, ଏମିତି କୁଲଙ୍ଗାର ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହି ଶୈତାନର ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ହେଉଛି ଏହି ପାଖରେ ଥିବା ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ତା ବଳି ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଥରେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନା, ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଅନ୍ତୁ ପିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ? ଡାହାଣ ହାତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କୃପାନ ଧରି ଆଜି ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ହଁ ସତରେ ମୁଁ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ବେଳେ ବେଳେ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ଜିନିଷ ଆଉ ଏ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଥିବା ସେଇ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେନି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କେବଳ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ମୋର ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ଖଡ୍ଗ ଧରିଥିବାର, ହେଲେ ସେଇ ବାୟୁଶତ୍ରୁରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଏଇ କଥାଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ଏ କୁଲାଙ୍ଗର ପୁଅକୁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଦେଇଦେବ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ମହାରାଣୀ। ଏ କୁଲାଙ୍ଗର ପୁଅ ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଶୈତାନ ଆଜି ଆମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଜିଛି ଭଗାରୀ। ହେ ମହାମାନ୍ୟ ବିଚାରକ, ଆପଣଙ୍କର କଥା କଥିତ ବିଚାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ମଥାପାତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନେଉଛି। ହେ ମହାରାଜ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ନହେଲେ ନାକି ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରଜା ହିସାବରେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ମୁଁ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କ୍ଷମା କର ଦୋଷ ମୋହର ହେ ପୂଜ୍ୟ ପିଅର, କ୍ଷମା କର ଦୋଷ ମୋହର, କ୍ଷମା କର ଦୋଷ ମୋହର ହେ ପୂଜ୍ୟ ପିଅର, କ୍ଷମା କର ଦୋଷ ମୋହର। ବିପଦ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଆସିଛି, ଉଦ୍ଧାର କରିବି ବୋଲି ମନରେ ମୁଁ ଭାବିଛି। ହାସନ ଲୋଡ଼ା ଲାଗି ମୋର गे ପୂଜ୍ୟ ପିଅର, କ୍ଷମା କର ଦୋଷ ମୋହର, କ୍ଷମା କର ଦୋଷ ମୋହର गे ପୂଜ୍ୟ ପିଅର, କ୍ଷମା କର ଦୋଷ ମୋହର। ନା, ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି।
स्वामी से महामंत्री को डाकी ए कुलागर पुआ को से पाखरे थिबा पर दुर्गा मंदिर रे बलि देई देबा। ठीक अछि महारानी। महामंत्री सुमंत विलंब न करी आसी जाओ हम कर्नाटक राज्य को। महाराजंकर जय हो। महामंत्री सुमंत ओ महाराज हे मो पुत्र आदित्य डाहाण हाथ तीक्ष्ण कृपाल धरी मते प्रहार करथिबा आपण कोन कहते महाराज? हम महामंत्री सुमंत ताको छाड़ीबनी एई पासरे थिबा बण दुर्गा मंदिर रे ता बलि दे देबो। ठीक अछि महाराज। ठीक अछि महाराज। आदेश पालन कर महामंत्री। महाराज मन रख शैतान आजि ठारू तू मोर पुत्र न कि मु तोर पिता न मो पाई तू मरी सारिछु आउ ते ओए भनी मुह देखिबाकू मोते घृणा लागुछि। सप्तमी आदि कही लगुची समाना दंड भोगिवारा नहीं तो करारा। सप्तमी आदि कही लगुची समाना दंड भोगिवारा नहीं तो करारा। तू भाबुतलु राजा हवा पाई तू राजा हेले कण ए तोर मा भिक मागिब बे भिक। এই তুমি কোন কହୁଛ ବା এই କର୍ଣ୍ଣାଟ ରାଜ୍ୟର ବିତାଡ଼ିତ କରିବା କହିଲେ ତମକୁ ମୋ ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମା। ତୋତେ କୁଟା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ମା? କାହିଁକି ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ? ତୋ ପିତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ। ତୁ କଣ ରାଜା ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଭିକ ମାଗିବି ବେ ଭିକ? ଏଥିପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ତୋତେ ମୁଁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଉଛି। এই সামান্য রাজ্য ও রাজসিংহাসন পাই তবে পুত্র পুত্র মধ্যে টাড়িদেল লক্ষ্মণর গার जो माँ ऊपर पवित्र स्नेह संपर्क भितरे तबे कहीं सेठी एमिति कलंक रचई देला माँ जोटा कि माँ पर संपर्क भितरे किछि मूल्य रही माँ। कौन कहूचु माँ? अरे मु तोर माँ नुह मु हूँ तोर सही साबत माँ। पिलाटी दिन आज पर्यंत मु तुमको कौ दिन से साबत मार परिचय देछि। केवल मु एतिकी जानी तमें हूँ मो माँ
ହଉଛି ତମରି ସେଇ ପୁଅ। ତୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ହେଲେ ଏ ସାବତ ମା ଜଣେ ସାଜିଛି ଗୋଟାଏ କାଲ ନାଗୁଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ତମରି ସେଇ ପ୍ରତିଟି ବିଷ ଛଳ ଛୋଟକୁ ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। କଣ କହୁଛି ମା? ତୋ ତଣ୍ଟି ଯିବି ତ ରକ୍ତ ପିଯିବି ବେ। ଟିକେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଛି ବୋଲି ସତରେ କଣ ମୁଁ ତୋର ମା ହେଇଯାଇଛି? ଏହି ନେ ସେ ସ୍ନେହ ମମତାର ମୂଳ। ଏହି ନେ ରେ ପାଦିତ୍ୟ। ନିଜ ସଂସାରକୁ ନିଜ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ତୁ ଭାବି ସୁଖ ପାଇଲା। ନିଜ ସଂସାରକୁ ନିଜ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ତୁ ଭାବି ସୁଖ ପାଇଲା। କିଏ ବା ବୁଝିବ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସ୍ନେହ ମମତାର ମୂଳ। ତମେ ପଥରର ଠାକୁରାଣୀ, ତମେ ପ୍ରେମିକର ପୂଜାରିଣୀ। ତମେ ପଥରର ଠାକୁରାଣୀ, ତମେ ପ୍ରେମିକର ପୂଜାରିଣୀ। ସପନକୁ ସଜେଇଲ, ସପନକୁ ସଜେଇଲ ମଶାରୀ ଫୁଲ। ସାବତ ମା ତମେ କଣ କଲ? 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 ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ହଁ ରାଣୀ ମା। ଏ କୁଳାଙ୍ଗର ପୁଅକୁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଦେଇଦେବୁ। ଠିକ ଅଛି ରାଣୀ ମା। ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ନା 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 ଛାଡ଼ିବିନି। ତାହେଲେ ଜାଣୁଛୁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ନା ନା ଛାଡ଼ିବିନି ରାଣୀ ମା। ବଡ଼େଇ ବଡ଼େଇ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବି। ମା, ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମା। କେବଳ ତମରି ସେଇ ସ୍ନେହ ଟିକକ ପାଇଁ ମତେ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାଟ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅନି ମା। କଣ କହୁଛୁ? ଏପରି କୁଳାଙ୍ଗର ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯୁବରାଜ, ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ, ହଁ ଯୁବରାଜ। ତମକୁ ପରା ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ମତେ ନେଇକି ସେଇ ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ବଳି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୁବରାଜ, କେବଳ ମୋତେ ମହାରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ହେଇନେ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ, ଯୁବରାଜ, ଯେ ମତେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ବାପା ପରା ମତେ ଟିକିଏ ନ ଦେଖି ସେ ଏ ଆଦିତ୍ୟ ପାଇଁ ଝୁରି ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ସିଏ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଗୋଟାଏ କଳା ପଥର ଭାବି ପାଦରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଯୁବରାଜ। ଆଉ ଛୋମା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯିଏ ମତେ ସ୍ନେହ ମମତାର ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ମା ପରା ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଚେପା ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଯୁବରାଜ। ହେଲେ ଯୁବରାଜ, ମୁଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାର ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେବଳ ତମେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ମତେ ଏଇଠୁ ନେଇ ଚାଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଯୁବରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ମୋର ମନ ବି ହଉନି ଯୁବରାଜ। ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ତମରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଁ ଯୁବରାଜ।
ଅଛି ଅନ୍ଧାର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ରାଜପୁଅକୁ ନେଇ ମୁଁ କେଉଁଠି ବଳିଦେବି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିନି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ନେଇକି ଯିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି